part 1 to 4. So, kanus ang mahitabo sila buwan, it's either Tuesday or TH, depende kung sa mga section. And then, for quiz 1, Saturday tanan. Gets? Next week. Saturday next week. And your assignments should be submitted on Saturday. Ha? Assignment 1. Katong gihatag sa inyo, ha? Anyway, so again, this is gonna be the fourth topic, the design mix. So this is actually a trend in the board exam. So I think wala pa board exam sukad 2022 nga wala ni siya nagawas. So kada board exam under sa PISAD gawas gid si design mix. Wala jud na siya ilaktaw na siya under sa PISAD. So dapat gid siya i-discuss sa inyo, ha. Kay since trend man siya sa board exam, malay natin pag abot og take ninyo board exam sa SELE nga 2027 mo gyapon trend. So at least nagana ninyo. Review na lang. Pero before ta na mag-concept sa ta. Kanang mga introductory ba. So pag mo kag design mix, it is a broad sense of designing. Kada bitang magtimpla ka, muna pasabot sa design mix. It's a concrete mix, which means selecting the proportions of fine and coarse aggregate, cementitious materials o mga cement, admixtures, katong akong introduce last time, carbogy, and water. That, when combined, will produce concrete having certain desired qualities and properties. So, technically, ang design mix is ang timplada sa imuhang buhos. Maura yun ang pinaka, sa yun sabton nga translation niya, no? Design mix is where your the engineers design the proportions of the certain materials depending on the property of the desired output. So, mano yung akong giingon nga components. Diba, anak ko, gagamit ta og fine aggregates, which is in this case sand, diba? Sand, wala na record. Ibalik lang sa nako, pero anyway, so again, design mix is the proportions sa imuhang buhos. Anyway, so design mix, unsa ganito kung giingon nga vital nga determinant as to unsa ka tsada or unsa ka nice ang iyahang property, di ba? Unsa tong giingon kay bitong water, cement ratio. So determinant ni siya para makabalo ka kung labnaw ba, espiso ba, uga ba ang imuhang buhos. So again, kabalo man mo nga gagamit og fine aggregates. Unsa gani example sa fine aggregates? Sand, right? Sand. How about coarse aggregate? Graba, gravel. How about cement? Portland. So ito yung nabawaan, si Portland. Lagi ko pasulat eh. Sama ko sa dani. Natanggal ra. Wait lang. So ganito ito ang kuan. Example sa cement na ginagamit, that's Portland cement. Diba? Portland cement man to. Kitakilid man gud ako ang kanay. Anyway, so unsa pa example? Naapod tayo water, 'di ba? Dapat clean from any minerals to, 'di ba? And then carbogy for admixture. Carbogy. And then air. So obviously naman ay mga voids ang imuhang buhos. Especially kinabay voids ang aggregates and as well as your gravel. So technically there will still be voids. So unsa lugar nga pamaagi, what method or what instrument is used in construction in order for you to at least minimize or at least eradicate or
the voids. So mo na ni diri mo sulod ang ginatawag nga vibrator. Si vibrator kada magbuhos ka, example this is the formworks, di ba? This is the formworks. Diri ka magbuhos, shoo shoo na dira. Napod kay insert dira nga tube like, tube na siya nga ginatusok-tusok every 15 seconds. Bali na po siya another location, dili na po siya, so that mura bitaw siyang mataktak nga kana bitong mag-compact ang mga voids, and para maiwasan ang voids, ang pinaka known nga voids is ginatawag nga honeycomb. Honeycomb ang tawag, combing, honeycomb ang imuhang pagtanggal nimo sa formworks nimo na ay buho-buho, nakita ang kuan kanang buko, I mean rebars, di ba? So para maiwasan si voids or mga honeycomb, para dili na ka mag-include sa iyaha sa punch listing, that's the time nga gagamit ta og vibrator, and it's actually limited as per DPWH Blue Book, 15 seconds per area. Subot pa sabot, kung dili ka nag 15 seconds, bali na pud ka 15. Dili ka pwede mo exceed 15 seconds. Sections? Seconds. Ana. Okay? And it's formed into a concrete. Mo na itong nabawaan. Now, napod tayo ginatawag nga batching. So, di ba nakahisdot ko sa inyo ha guys, I've mentioned during our discussion that there are variations na kanang mga gagmay nga buhos na kanang atong makita sa itong mga panimalay, mo na ang mga manual labor, mano-mano na po tayo ginagamit nga katubit ang dagko, then kanang mga dagko na buhos na ginabutan sa mga transit mixer, mo na siya ang ginatawag nga batching. Typically dagko na mga batching plant, no, may mga planta na nga dagko. Anyways, concrete batching man gyapon ang tawag gud sa kanang ginagmay, pero gamay ra man gud siya. So concrete batching is the process of measuring and combining the ingredients of concrete. Unsa man mga materials sa concretes: cement, sand, coarse aggregate, water, and admixture if applicable, no, in specific proportions to produce a consistent mix, no. Ana gani ko diba sa inyo nga ang mga batching plant na sila ay design mix nga isa ka sako sa graba, ay isa ka sako sa semento, duha ka sako sa graba, dayon and other else, no. So it is done either by weight or by volume. So by weight, unsa may pasabot sa by weight? It means measuring all ingredients. So naa kay cement, sand, aggregates, then base it on their mass, kilograms rather than volumes, no. So sa inyong quantity serving, okay, di ba mag-estimate man mo for the volume, especially when you're doing concrete works. So napoy option nga pwede ka nga per linear meter or by weight nga kinahanglan man kag kilogram sa imong cement and etc. Pwede pod nga per volume. Si by volume naman means measuring the ingredients based on their space or volume. Muna na ako ang pasabot nga from linear meter, kinahanglan niyo ma-obtain ang thickness ana, so that makakuha ka sa volume sa kana kung unsa imong buhusan, and mao imuhang i-calculate. So again, concrete batching could be done either by weight or by volume. And here are some examples of atypical methods on how do we mix the concrete. Unsa may tawag ani? Diba this is called one bagger mix. Yan, ginagamit na siya mga dili kayo gamay pero average lang ba nga buhusanan. So ang ginahimuan na ginauho dire sa lingin, dira ginasunod balas, sunod semento, balas, ginasagol dira, tapos gatuyok-tuyok na siya, jujug na mga kuan. Tapos butangan dahil og tubig, mo na siya. Tapos ibuhos dahil na siya sa salog.
I mean, ibutang din na siya sa kuan hantod sa palahon sa mga laborer. Mao na si one bagger mixer. And mo na akong ginaingon sa inyo ang naa na tay batching plant. So this is called a batching plant, and ang portions ani niya mga components akong giingon sa inyo ha, di ba? Naatay silo ang tawag ani guys. Naatay silo wherein pwede po nga gibutang nila diri semento, pero typically semento gid kay semento ilang ginabutang diri nya nanay conveyor dayon dito ra dayon mo muagi si transit mixer din para magsalod. So technically ang gakahitabo sa batching plant guys is naaman ni sila murag control room dire. Si control room naanay tawo dira mooy mo operate niya in ani nga amount semento mo gawas, in ani nga amount nga tubig mo gawas, in ani nga kadaghan sa balas mo gawas, and etc. And then diri din na siya sa luro ni transit mixers. So si transit mixers in ani na siya gitsura, no? Transit mixer mo na itong makita sa dalan nga gatuy-tuyok na siya specific revolutions, right? So inana na siya dayon, mo din siya ang anam-anam og buhos sa kanang mga dalan. Dawbi kay naapod tay ginatawag nga si tawag ani pumpcrete. This is a transit mixer and this is called pumpcrete. Asa ginagamit si pumpcrete? This is actually my photo gyud, no? When I was working. Amo ang gibuhusan is flood control, ang PCCP pavement sa kuan flood control. So syempre taas ba ng flood control, dili na naman lisod pod imo ang ipahakot ang mga laborers diri ka nagmix tapos padulong dira pag abot dito sa taas na nagahi na. So what is usually done sa mga elevated na ang buhusanan is example ani pumpcrete na atong ginagamit. And then, mo din na ang mubuhos dito. Shoo, kana. Tapos na lang dayon mo gunit dire, duha na sila kabuok. Mo kana bitong mo guide if asa ang para naman siya humok nga hose good tube nga ma-wiggle-wiggle na siya. So dire isbog nila. Pero naagya po person dire. Lahi po ng driver dire ha. Nanay driver dire. Na po na driver sa equipment. So siya ang ga-operate sa kaning murag pumpcrete itself. Lahi po ng driver sa sakyanan, lahi po ng driver sa pumpcrete. So magbuhos na siya dira, padulong dira sa flood control or mga high elevated. So na-curious mo, ginaunsa nagbuhos ng mga high-rise building. Ang gamit ana nila is pumpcrete. So una-una na lang gud ato kung nag one bagger mixer, bastang dugay nagahi na ang imuhang concrete. So mo na ang ginagamit sa mga high-rise building. So dira sa USTP katong nag-eskwela pa pud ko sa una. I think I was third year, first year tingali mo atong nga time. Oh, kanang likod bitaw sa building 5 kabantay mo ana, di ba under construction na sa una. Nanay sometime there nga nagbuhos sila nya tanon ako inay pumpcrete. Oh, nay pumpcrete ato before. So kanang building dira likod sa building 5 kanang pit sa CAF ba at bang niya at bang sa cafeteria likod anang na building dira nga existing na murag dorm oh. Ginabuhusan na gamit dito pumpcrete. So diri mula na ako ni na-mention before pero diri lang ako ibutang kay design mix manggod na di ba ana ko sa inyo ang concrete moagi na siya og mga tests. So i-test iyang compression and i-test pod iyang tension. So sa concrete test ang pinakasikat, especially if magbuhos ka, unsa may tawag ani? Sige, who can tell me what is this test called? Kani mga nana, unsa may tawag ani? Bika tong mga nahuman nag-thesis or slump test, ma'am. Yes, correct. Yeah, that's called slump test. Ang tawag ani is slump test. So, what is usually done in a slump test is naa na kay buhos and gina-check nimo whether ang distance coming from where your concrete buhos padulong sa imong tamping rod is sufficient, diba? Tamping cone man base plate. Magbuhos ka direct sample and i-check nimo na ang height ani tanaw yang gihimo, diba? Ako ay maning picture gyud sa site. Iyang sukdon if pasar ba siya. So naapoy tayo specific nga mga heights para makaingon ta nga sakto ra ang mixture nimo. So again, this is a slump test. So according to DPWH Blue Book, no? Ana siya, ang slump test daw, dapat ang height ana niya, na daw siya slump
of between 40 to 75 mm. Or kung inches na siya, that's 1 to 1 and 1/2 to 3 inches. If dili siya vibrated, unsa ganito, pag dili siya vibrated, kanang mga transit mixer inana. Pero kung vibrated gani siya, dapat iyahang distance or iyahang slump is between 10 to 40 mm, no? If vibrated, if gigamitan na siya vibrator. Now, 'di ba? I told you that concrete usually undergoes testing in terms of its compression and testing in terms of its tension. So, dili ta kaingon basta-basta og mold og mga specimens nga dili appropriate sa iyang kung unsang test nga iyang i-conduct. So, here comes the concrete cylinders. So, mo ni atong typical nga gakakita kabantay mga murag mohon o na nakabutang USTP SC4. This was our concrete sample katong gibuhusan na ang student complex kanang under construction diha. So when I was working there, I think it was the 6th floor, buhusan na mo ang 6th floor. O karon di ba 8 floors na o 6 floors pa man to sa una sa mua. And imagine na nakasaka gyud ko dira sa student complex para ihapon ang kabilya sa rebars. Kay before manggod magbuhos and everything, i-check ang iyang reinforcement, if sakto pila ka buok ang sa spiral, and if pila ka buok. So again, going back, so this test specimen is a product of the buhos coming from the slump, tapos buhusan na siya, i-test iyahang specific strength, and this was in SC4. So kanang student complex kanang gaatubang sakit kay nga under construction dira karon nga dugay na kayo. So mo na siya, test specimen na to is concrete cylinders. So naapod tay ginatawag nga concrete beams. Si concrete beams, inani po na siya gisura, wala lang ni na-cure. Wala pa na gahi ang akong picture nga naa. Pero actually ako ani siya nga picture ng halungkat ko sa akong gallery sa una. So mo ni siya ang concrete beams. So again, this is concrete cylinders and mo ni siya si concrete beams. Now ang question, ma'am, asa day ni ginagamit si cylinder and para asa day ginagamit si beam. And ma'am nganong tagtulo man ni sila, tulo ba gyud ang requirement? So unsa ang unsay basehan ana siya, ma'am? So now, according to DPWH Blue Book Steel, no, whenever mag-concrete sampling tanawa dire guys. As work progresses, at least one sample, isa ka sample consisting of 3 concrete cylinders specimens having a dimension of 150 by 300, 6 by 12, so that diameter is 6 by 12, and shall be taken from each 75 cubic meters. So but pasabot, sa kada 75 cubic nga buhos, example magbuhos kag dalan nga worth of 75 cubic, kinahanglan kag isa ka set sa sample nga naay tulo ka concrete cylinders. Dili dalan ha, isa ka structure. Nasabtan? So 75 cubic, what if ma'am, ang among buhusan ma'am is 80 cubic na ma'am, 80 na ka meter cube. Pila naman ka concrete cylinders ang ato ang gamiton ma'am? Ang among ihatag nga specimen, duha na siya ka sets. Because baseline nato si 75, if mo exceed siya na 80 na ka cubic meters ang imong buhusan, that means to say nga ang imuhang gamiton nga set, sample sets for concrete cylinders should be unom na kabuok, duha na ka sets. Nasabtan? Now, dili na punta kay concrete beam. As work progresses, at least one set consisting of 3 concrete beam test specimens having this dimension of 150 by 150 by 525 by 900. So that is the dimension shall be taken of at least 330 square meter nga pavement or 233 nga mm depth. So but pasabot, sa kada puda ay 75 mm, not 75 mm ha, 330 meters squared and pavement nga area ha, linear meter man ay linear square meter,
square meter dai. And 230 mm depth sa imuhang thickness sa imuhang buhusan. Kinahanglan kag isa ka set sample. Daw bi ma'am, akong buhusan is 1 kilometer, 1 square kilometer. So that means to say 1,000 square meter divided by 330, butang na to around 3 to 4 set of samples. So 12 concrete beams imuhang i-produce nga test samples. And take note, ma'am, diretso lugar pagkagaya na, diretso na mo idala sa testing center? No. Naatay specific days required, natay ginatawag nga 7 days, naapod tay 14, natay 28 days. Depending kung para sa na nga structure or asa na unsa day mo ang gusto buhusan, depending. Okay, na may instances nga gusto lang kag inani nga strength, so ma-attain na siya in 14 days. So ginahimo na most of the time, di ba kabalo mo nga natay ginatawag nga curing? So may pasabutan ng curing, dapat gina-cure siya, free siya from weather conditions, dili siya basta-basta nga i-display lang nimo siya mainitan, maadlawan, maulanan, dili, no, dapat imo siyang gina-cure nga safe siya nga lugar. And of course, dapat po da siya wisik-wisikan so that ang iyahang moisture content is ma-retain mo nang natay ginatawag nga curing pad. Dira gina tunlo na USTP na gani curing pad. Dira ginatunlo ang mga concrete cylinders or mga samples para ma-attain ang iyahang specific nga strength depending on pila ka adlaw. So now, question na pud ma'am. Asa day ginagamit si concrete cylinders og beams? Unsa day, like example, magbuhos ko ma'am og beam. Magbuhos ko og column ma'am. Cylinder akong gamiton ma'am or beam or pwede both. Now, si concrete cylinder, ang iyahang test nga ginahimo is compression. Compression. So as you can see, this portion here is a sample of test for compression. This is an example of UTM, no? Test for compression na siya. So what is usually happening here? Ang ginabuhat ana is gina-compress niya ang concrete cylinder dug hantod sa mubuto, and kung unsa to siyang portion, unsa nga strength taman ayha siya ni buto, mao to siya ang ihang maximum compressive strength, and dira na mo sulod ang atong ginatawag nga FC prime. Right? Okay. Now, diri na punta kang concrete beam. So si concrete beam, pag human niya cure, ginabutang siya, ingon ani. And obviously, this is a test for flexure or test for tension. So that means to say, nga kung unsa gihapon ang iyahang strength, aya siya na crack or ni fail, mo to siya ang iyahang tension or tensile strength. Now guys, question na po, balik na po ta, wala pa nato natubag ang pangutana. Asa ginagamit nga buhos cylinder, and asa ginagamit nga structure si beam, concrete beam. So, concrete beam is used for vertical structures. So, unsa may mga examples of vertical structures? Beams, columns, footings. Because, kabantay mo, vertical structures are often acted with what you call as gravity loads. Diba? Gi-explain ako last time on sa gravity loads. Gravity loads are loads acting parallel to the gravity or downward. So, sa may mga example sa gravity load? Diba? Dead load, live load. So, we know that vertical structures, sa may example sa vertical structures, buildings, are always being acted with dead load and live load. And dapat ang atong i-design nga mga buhos and atong i-design nga mga structures is taas siya og compression or compressive strength because we wanted to counter the effects of the gravity loads. Mo na siya ang reason. That's why si concrete cylinders is applicable lang sa mga vertical structures, beams, no? And on the other hand, si concrete beams
applicable lang siya for horizontal structures. Unsa may example sa horizontal structures, ma'am? Pavements, no? Pavements. Roads, highways, and bridges. Mo na siya. See? Horizontal structures. Subot pa sabot day, ma'am. Pag magbuhos ko og beam, cylinder day ang ako ang ibutang, ma'am. Ang hatag na kong sample, yes. Dabi ma'am, magbuhos ko og footing. Unsa man nga sample specimen ako ang gamiton? Cylinders. And if magbuhos na pud ko og columns, unsa man nga test specimen akong gamiton, ma'am? That is the cylinders. And on the other hand, if magbuhos ka og dalan, any pavement, horizontal structures, imong gamiton is concrete beams. Why? Because if ang dalan, agian o sakyanan na ay load, di ba? Ano sa tawag na? Kanang, it is prone to flexure. Dapat taas og strength in terms of tension. Kaya of course, bugat man na, so ang area here mo padulong dira. So technically, ni-experience siya og tensile force or tension. So again, that's the gist of the test or the background of concrete test. So from the buhos itself, nag-design mix ka, tapos i-test nimo if sakto ang slump test, tapos after slump test, imo pag yun ng buhatan o it's either concrete cylinder or concrete beam depending kung unsa imong structure nga buhusan. Dayon ipa-test, ipa-cure pa na nimo depending of pila ka adlaw, 7 days, 14 days, 28 days. Murag balot. Dire, pero anyway, so that's the gist na ayha nimo siya dalon dito sa mga testing center para i-test iyahang compression and para i-test iyahang flexure. So yeah, mo to siya. So task kay introduction no 30 minutes kayo ang context. Pero sa yun ramang gud ang solving ani. So mas maayo nga masabtan gyapon to ninyo ba nga dili mo mahimong know-how sa inig trabaho na ninyo sa site puhon nga inana di ay. Okay, going task for ano na punta theoretical na punta. Example number 1. Nado kay ratio sa concrete mix. Usually ani ba sa mayan ni cement, sand, gravel na siya. 1:1.5:3 and it's measured by weight. It's used in concrete mix. So cement na kay 50 kilograms per bag. Kada daw sa bag sa semento naa daw siya 50 kilograms and naa siya unsay SG. That's Singapore. Dili day. That is specific gravity. So in this problem, the problem states that the cement has a specific gravity of 3.15. So si sand na pod naa siya specific gravity of 2.2, si gravel naa siya specific gravity of 2.7, and water on the other hand has a volume siya of 20 liters per bag of cement. So since we are trying to deal here with SI units, so si liters nimo, di ba that's volume, imo na siyang i-convert into cubic meter. So how much is the conversion of liter to cubic meter? Amo na siyang question. So first atong buhaton is to determine the volume of cement used for a bag of cement. Then second question is volume of sand used for a bag of cement. Ang third question is volume of gravel used for a bag of cement. And fourth question, the total volume of concrete per bag of cement. And lastly is approximate number of bags of cement for a 25 cubic meter concrete member. First question is volume of cement per bag of cement. So, di ba, you know that the formula, that the formula for volume is just weight over, unsa maning y? That's delta. Delta is the unit weight of the cement. So now, weight of cement divided by the unit weight of cement. So unsa man na siya? How do we obtain that? So that is just 50 kay isa ra man na ka bag times
9.81 divided by 1,000. Asa gikan ni ma'am? Di ba take note that your unit of 50 is in terms of kilograms and you wanted to convert that to kilonewton. So how do we do that? So ang multiplier ana automatic na ni, default na ni siya guys. Timan basta mag-convert mo 50 kilograms padulong to kilonewton. Automatic, multiply na mo siya 9.81 divided by 1,000. And then all over, ma'am, asa gikan si 9.81 na pod ma'am? 9.81 is the unit weight of what? Water. Unit weight of water. And any material, in order for you to get the specific gravity of any material, unit weight of any material, all you have to do is just to multiply it with its specific gravity. And the unit weight of water, di ba kabaluta, that's 9.81 kilonewton per cubic meter. Di ba kabaluta na? And then specific gravity dayon. So mana ni siyang 9.81 multiplied by the specific gravity, and it's dimensionless, wala na siya unit, unitless dai. So, automatically na kayo makuha nga volume of cement to be 0.0159. So, as long as kabalo ka nga volume is equals to weight over unit weight, so automatically makakuha na kag answer. And do not forget to multiply the unit weight of water to the specific gravity of the material that you are interested in para ma-obtain nimo ang unit weight sa kana nga material. Ha? Ayaw gyud og kalimot og multiply sa specific gravity. Kay kung unit weight of water na sayop na kayo. So next is volume of sand per bag of cement. Volume of sand. So similar na siya equation. Volume over weight over volume is equals to weight over unit weight. So unsa may buhaton, weight of sand, diba? That's 50 times 1.5, which is asa gikan si 1.5. That is the ratio here. Nga kada daw isa ka simento sa isa ka sako nga simento na aday 1.5 ka sako sa balas and 3 ka sako sa gravel. Mao na siyang pasabutan. Aha. So going back, so that's multiply the cement bag of 50 kg to 1.5. So that is kg unit, convert it to kilonewton, so that's 9.81 over 1,000. All over, unit weight of water. Now, dilin na 3.15 atong gamiton kay sand naman. So, pila unit weight sa sand? Diba, it's 2.2. So, obviously, na kay final answer to be 0.0341 cubic meter. So, yun na kayo, diba? Now, volume na pod of gravel per bag of cement. Kung sa may mabaguan na, wala. Formula ra. Pariya, pagyapon ng formula, ang values lang na bago gamay. Similarly, that's 50 times 3. Asa gikan si 3, that's the ratio. Diba? Isa ka sako sa cement, 1.5 ka sako sa sand, and 3 kasako sa gravel. Mo na siya ang default order of ratios sa mga design mix. Cement, sand, gravel. Mo na siya ha. Not unless baliktad iyahang mga ratio, pero typically basta dili gani given ang ratio nga kung usa na siya tawag, default ninyo hunaon automatically it's cement, sand, gravel. Ana na siya. So 50 times 3 times 9.81 divided by 1,000, conversion gyapon ni siya to kilonewton. And divide it by the unit weight of water multiplied by the specific gravity of gravel. In this case, it's actually 2.7. So, na kayo ma-obtain nga final answer to be 0.0556 cubic meter. Wait lang guys ha. Charge ako. So going back, naana tayo mga default values sa ato ang cement, sand, o gravel. Kinahanglan nato na siya para ma-solve ang total volume of concrete per bag of cement.
Volume of concrete bag per cement. Take note, unsay composition, di ba natay cement, natay sand, o gravel, di ba pag magbuhos ta, unsa day components sa mga buhos, di ba natay semento, natay balas, and napod tay graba. And, ayaw kalimot, natay water. Okay, of course, unsa man na pag-function kung walay water. So, how do we solve for the volume of water? So, naa na tayo 20 liters. So, i-convert na nato si 20 liters into cubic meter para uniform silag units. Kaya take note, cubic meter ba tanan? So, again, that's 0.0159 for the cement, 0.0341 for the sand, 0.0556 for the gravel, and lastly, how do we convert liters to cubic meter? So, we know that isa ka cubic meter is equivalent to 1,000 liters. So, cancel liters, mabilin si cubic meter. And our total volume now is 0.1256. And that's the final answer. And last question. Approximate the number of bags of cement for a 25 cubic meter member. So, ang atong nabawan is that 25 cubic ang atong buhusan. And kada bag is natay na bawan nga volume sa cement. So, all we have to do is just to divide 25 cubic meter divided by the total volume. And that's 25 divided by 0.1256. And we have an answer of 199.04. And that's gonna be round up to 200 bags. Dili man ka po ingon, pwede mo ingon nga 199 na lang na, uy, gamay ra bito kayo na din na, pwede mo short na ta. So that's 200 bags. Example number 2. Paspason lang ni na to. Na, kay, second naman na the rest. Pipila pa ba ka example na bilin? Upat? Ay, tulura de eh. 2 na lang. So example number 2. What time na ba? 11:38 kaya pa. So a certain structural member, take note na po ang atong gigamit dire SI units, English units na. 30 cubic feet of concrete using the proportions 1:2:3. So that is 1 bag of cement, 2 bags of sand, and 3 bags of gravel by volume. Water cement ratio is 0.7 by volume. Find the approximate number of bags of cement, approximate volume of sand required in cubic foot, and approximate volume of coarse aggregate in cubic foot, and approximate volume in cubic foot. So naapod tayo mga given nga mga table. So natay material, sand o gravel, and ilahang mga specific gravity, that's 3.15, 2.4, and 2.7. Now, sa unit weights, take note, we are now in the English units. Unsay pasabot sa PCF, that's pounds per cubic foot. Muna'y pasabot sa PCF. Ha? Sigula mo kabalo ba? PCF is equivalent to pounds per square cubic foot mo ng CF. Pero pag may siya PSF, pounds per square foot. Pag moingon siya PSI, pounds per square inch. So that's LB over IN squared. Mo na siya. So, natay mga unit weights. Now, solving number of bags of cement. Volume, take note na natay ginatawag ng water-cement ratio. So, asa magamit na si water-cement ratio? Ang ratio daw sa water o cement is 0.7. So, for a 1 cubic feet of concrete, na daw tayo volume of water, which is the unknown, all over volume nga 1 cubic feet is equals to the water cement ratio. And makabalo dayon ta nga naatay volume of water to be 0.7 cubic feet per bag of cement. And then for cement naman on this case, we know that the equation for volume is actually weight over unit weight. And now, 9.81 pa ba gyapon natong gamito? No. Because the unit weight of 9.81,
Ang 9.81 guys, ano mo to? Ang unit weight nga 9.81 kilonewton per cubic m. This is only for SI. How about the unit weight in terms of English? English naman po ta nga units gigamit diri. That is 62.4 pounds per cubic foot. Na, bara siya. So ayaw mo kalipat nga basig ang inyong gi-analyze is English units pero inyong gigamit nga unit weight is ang sa SI. So ayaw dyan mo kumpiyansa ilabi na sa mga quizzes. Kay kanang choices naka-design na nga na ay mga trap, no, na ay mga trap ang choices. So naa sa choices nga confident kay ka nag-solve ka pero imong ang unit weight nga gigamit is 9.81 miskan English, naagya po na sa choices makita nya wala nimo gi-examine og tarong gi-shadean pak sayop. Dili sa sayop. So always good check good the possibility of the other choices pod nga inyo dung i-examine well that if it's English, the English pod ang gamiton kay lain na matrap sayang sad kabaloon ta mo sa pamaagi pero natrap lang mo sa choices. Kay inana ra ba ang pisad guys? Always good na ay trap. Confident kayo ang uban sa kanang bitong mag-post sa CE board exam group nga ala dagan kay kung na-answer. Ilan ba yung nasagutan mo? Near. Mga na sila. Ano? 60, 50. Daga. Pero pag ending wala sila kapasar. Why? Because most of them, abi nila sakto ilang na-answer. Kay nigawas good ilang gisolve na ako sa choices. Pero pag pisad na gani imuhang solbon guys, ay diligid mo makampante nga makita na ninyo diretso ang inyong answer. Gisolve nga answer sa choices because napanay possibility nga sayop. And then i-review na nimo otro, pag-check nimo sakto man jud based on the concept that you know. So that's the time confident ka sakto man jud ko ani. Ano. So that is 0.4782. So again na that's unit that's 94 nagikan diri nagikan unit weight that's yeah. The next is unit weight of unit weight of water multiplied by the specific gravity of cement. For sand naman, similar lang kay that's 110. And as agikan si 1 gani dari na sa ratio ha. And si 2 asa na pod given diri po na siya sa ratio. Para. And where were we? After that, divide that with the unit weight of water multiplied by the specific gravity. And naka-answer ng 1.4690 cubic foot per bag of cement. And for gravel, similar lang, pero ang ratio na sad ang mabag-o and ang diri. So 100, diri na po na siya gikan, no? Times 3, diri na po na gikan, ratio sa volume. And then unit weight of water in terms of English units multiplied by the specific gravity of gravel, which is 2.7. And that is 1.7806 cubic feet per bag of cement. So gamiton na nato siya later. Next question is, the next question is, calculate the total volume. So i-plus nimo tanan. And you will be getting 4.478 cubic feet per bag of cement. So number of bags naman on the other hand, i-divide lang nimo ang 30 cubic feet nga volume para mabaw-an ninyo pila ka bags ang kinahanglan. So that's 30 divided by total volume nga required per bag of cement. So that's an answer of 7 bags. That's the final answer. So 6.78, round that up to 7 bags. Next, approximate the volume of sand required. So volume of sand is duha man ka bags, di ba? Times 7 bags of cement. Dili dito duha ka bags. Duha ka cubic foot. Okay, base sa ratio na to. So that's 14 cubic foot. Course aggregate or sa gravel. So tulo, 'di ba, which is your gravel here. Tulo ka cubic foot times nimo sa pito ka bags of cement. So that's 21 cubic foot.
and approximate the volume of water. So that is 0.7 cubic foot, which is the water cement ratio ha. Gikan na sa water cement ratio times 7. So naka-answer ng 4.9 cubic foot. And last problem. The basic data for proportioning trial batches. No, last problem na ta. For a normal weight of concrete with an average of 35 MPa at 28 days are as follows. So 75 mm to 100 mm ang slump. Muna to kagani akong gipakita. Ang distance ni siya ha. Ang distance coming from your sample going towards the tamping rod. Next, water cement ratio, 0.48. SG sa cement, coarse, and fine aggregate or your sand. Now, nanapod tayo water, net mixing, which is 180 kilograms per cubic meter. And then, entrapped air. No, but pasabot, dili na to ginaneglect ang fact food ba nga. In this problem lang ha, nga nadyo yung mga voids. And para asa gani, para mawala si voids, air voids, ginagamitan na to siya vibrator. And lastly, ang gigamit diri ang unit weight of concrete is 23.6. We are to solve what is the total solid volume of water, cement, coarse aggregate, and entrapped air. If the dry weight of the coarse aggregate is 10.1 kilonewton per cubic meter, for 10 cubic meter of concrete, how much cement is needed? And if the combined solid volume of cement, water, coarse aggregate, and entrapped air, take note, is 0.55 cubic meter, what is the weight of dry sand required? Volume is equals to weight over unit weight. And water cement ratio, we know that's 0.48. And how much is a weight sa water? Diba, 180. And assume ta diri most of the time that's 1 cubic meter. Divided by the weight of your cement, parehara na siya. Weight of water, then weight of cement, na kay ma-answer nga, what? 375 kilograms. That's the weight of your cement. Pero before ta maka-solve sa total volume, kinahanglan pa na nato kuhaon ang volume sa cement. And how do we obtain that? Volume total sa ta, that's 180 times 9.81 over 1,000 divided by the unit weight. Di ba kabaluman ta nga ang unit weight, volume is equals to weight over unit weight, di ba? And ang weight sa water here is in the unit of kilograms per cubic meter. So, need na to i-convert ang kilograms into kilonewton. So, that's why natin 9.81 over 1,000. Then now, divide na po ta og unit weight of water. So, that's 9.81. Now, dili na po ta sa volume of cement. Si volume of cement, na tayo makuha nga value nga 375 kilograms. And convert na to na into kilonewton. So, that's multiplied by 9.81 divided by 1,000. And now, in order for us to get the unit weight of cement, all we have to do is just to multiply the unit weight of water, multiply by unsa, specific gravity ni cement, which is 3.15 in this case. Plus na pug ka sa volume sa gravel, o sa gravel na po dre, given na ang atong gravel here, weight of coarse aggregate. So, dili na ta need mag-convert. Kay kilonewton naman na. All over na dayon sa unit weight of water multiplied by the unit specific gravity na pod of your coarse aggregate or your gravel. Plus na pug ka sa percentage sa imuhang volume sa entrapped air. Ahagi ka ng 0.01, ma'am. 0.01 is here. And convert 1% to decimal, that's 0.01. So 0.01%, 1% or 0.01 cubic meter daw is allocated for the volume of the entrapped air or air ba sa void sa imong buhos. So that's a total volume of 0.693 cubic meter. And that's our final answer for the first problem. So for the second problem, for 10 cubic meters of concrete, how much cement is needed in kilonewton? So, mo naman itong nasolve ka ganiya, same lang.
Pero i-change lang nato ni siya 10 cubic meter. Because 10 cubic meter. Pero maura mong gyapong storyaha kay 0.48 gyapon. So na natay answer nga 3750 kilograms. And convert that to 9.81 9.81 meter per second squared para ma-convert siya kilonewton. 'Di ba? Mao man ning conversion nato sa newton rather. Newton padulong sa kilonewton. So that is 36.79. Again this here is equivalent to Newton. So kung Newton here, and 1,000 Newton is equivalent to 1 kilonewton. Mo nang kabantay mo nga pag mag-convert ta, di ba to 50 kilograms times 9.81 over 1,000. Pasabot ana, ang 9.81 here, gidividean na po dahil siya 1,000 nga Newton. Mo na siyang pasabot. Para ma-convert siya into kilonewton. And then, last, natay final answer for the second problem, guys, ha, nga 36.79 kilonewton. And last problem, if the combined solid volume of cement, water, coarse aggregate, and entrapped air is 0.55, pila ang required nga sand? So now, in this case, kabulutang ang volume of concrete is 1. Automatic na nato na default is 1. 1 cubic meter. And ang imuha daw ng cement, ingon siya cement, water, what else? Coarse aggregate, and entrapped air is 0.55. So kaniday sila tanan, 0.55 daw iyang volume. Pila lugar si sand? Mo'y pangutana. O, di ba? So that's 0.55 m cube. So all you have to do is just to transpose it, no, na kay 1 is equals to 0.55 plus volume of sand, and you will be obtaining 0.45 cubic meter. Now we're not yet done, kay wait raman natong ipangita. So naan tayo volume of sand to be 0.45, unit weight of sand is 9.81, so unit weight of water, multiplied by the specific gravity of sand, which is 2.64, unknown CW sand or weight of sand, and that is now our final answer to be 11.65 kilonewton. And human na ta. Okay, gets ra? So far, that's the entirety of your lecture lecture 1 part 2. And for your seat work, ibalik na to sa seat work ng slide. Ako sang i-unhide, ako sa ning i-exit ha. Kay ako ang i-share screen ang seat work kay naka-hide siya. So, seat work, since we finished at 12, akong deadline for the seat work is 5 p.m. 5 p.m. atong deadline, ani. Ako sang i-unhide. And then, what else? Ano sa pabaway? Pagkat lang ha. Magbutang pala kong password sa slide. Just lang. So, ito eh. Magbutang sa password. Wait lang ha. Like, in this case, ano siya ang password? Can you now see my screen? So this is now your seat work, guys.
And then, yeah, this is your seat work. So, kindly take a screenshot, guys. Inyo lang pangitawan is si bending stress sa PSI, unit of PSI, ni concrete ug ni steel. Dayon, password, wait lang ako sang This is now the password. Mag-upload pa ko ron after class. So this is the password for the, password for the PowerPoint. So, yeah, deadline is 5 p.m. guys. And then, sa pa ba? Sige, do you have any questions? Kaya mag-end na ta sa to ang class. Kuan, ma'am. Ang question... Wait lang. Oh. Yes. Kinsa tong nagpataas, B? Who is talking? Makapundak, Okay. ma'am. Makapundak, Wait lang. audible raw. Sige, mag-stop sharing sa kuha kay di na ako makita kung kinsay nag-story. Matungkol ko. Yes, madungog ka. Wait lang, kadjat lang. Mag-exit sa ako. Yes, makapundang na? Makapundagday, sorry. Yes. Ang question lang, ma'am, is, ang ganang seatbelt, ma'am, dito na sa answer sheet, isulat, ma'am, katay mong gisan nga. Kuan, ma'am. Answer sheet. Okay ra, any paper kay wala pa man tingali mo naka-print, no? Okay ra na. Any paper lang sa for now. And mo lang to ako ang guidelines sa inyo, when you write your solutions, follow the one that I set during your orientation. And then, please scan it in PDF format, no? Yeah, klaro siya. Dili halap. Kaya pag di na ako na maklaro, wala di ko chicken. Sige pa, what else? Napa ba mo'y questions? Ang uban daw, B? Napa ba'y questions ang uban? Sa G-class, try submit, ma'am. Yes. Sa G-class mag-post ko ron. Nag-screenshot mo kaganiha, guys, nga nag-share screen ko or wala? Sige, screenshot ra, ma'am. Nag-screenshot mo. Nag-screenshot mo? Sige, kay ako wala ko screenshot. Wala ko i-provide bang ng klase ko. Sige, ako lang sa dira lang sa mo ay sa mga gawa. I-share screen ako otro.